Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose tagine du poisson, le dos de cabillaud. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم طاجين ديال السمك. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Recette, j'aurai besoin de 600 g de poisson. J'ai le dos de cabillaud. J'espère que j'ai bien prononcé cabillaud. Donc pour cette recette, vous pouvez utiliser le poisson ce que vous aimez ou ce que vous avez. J'aurai besoin aussi un oignon que j'ai coupé en rondelles, 400 g de pulpe de tomate. Vous pouvez remplacer le pulpe de tomate par 4 tomates. Et j'aurai besoin de carottes que j'ai coupé comme ça en petits morceaux pour la cuisson, et un poivron aussi, je l'ai coupé comme ça. Et pour les épices, j'aurai besoin une petite cuillère ou la moitié de petite cuillère de poivre, petite cuillère de cumin, sel, ça dépend le goût, petite cuillère de paprika, pareil, gingembre, curcuma, et petite cuillère de persil sec. Vous pouvez le remplacer avec le frais si vous avez, et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail et la moitié du jus de citron, et j'aurai besoin aussi de coriandre. بالنسبه للمقادير راح احتاج 600 غرام ديال فيلي ديال السمك. عندي لو دو كابيو، تقدروا تستعملوا اي سمك موجود عندكم. بصله مقطعه دوائر، 400 غرام ديال صلصه طماطم، تقدروا تعوضوها ب4 طماطم. عندي حوالي 4 ديال الجزرات قطعتهم على هذا الشكل، وفلفله خضراء ايضا على هذا الشكل. وبالنسبه للتوابل او البهارات راح احتاج نصف ملعقه صغيره ديال الفلفله كحله او الابزار، ملعقه صغيره ديال الكمون، الملح على حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، وملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره ديال المعدنوسيه. بس تقدروا تعوضوه بالطري. 5 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، فصين ديال الثوم. بالنسبه للثوم، بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا الثوم يقدروا يضيفوا اكثر، نصف عصير ليمونه، وعندي هنا القزبر. Je prends un plat pour mélanger, ou je prends celui-là, c'est un robot manuel, et je mélange ces ingrédients. Donc غادي ناخد انيا الخلط ولا هاد ديال اليد هذه باش نخلط الكل. je mets l'ail، نضيف الثوم، j'ajoute la moitié d'huile d'olive، غادي نضيف نصف الكميه ديال زيت الزيتون وعصير الليمون، et la moitié du jus de citron. je vais mettre les épices، وراح اضع التوابل هنايا. كما قلت نقدروا نستعملوا في انيه ديال الخلط. الاشخاص اللي تتبعني من المغرب، الجزائر، تونس، ما كانش احلى من المهراز. نخلط الكل وندق بالمهراز، شيء جميل جدا. ونخلط الكل وجو ميلونج. المهراز كاين في كل او موجود في كل الدول العربيه. النتيجة هذه. Donc qui a pas ça, il peut utiliser dans un plat, et je mélange tout. Je vais mettre la moitié sur le poisson. غادي ندير نصف الكمية على السمك، شوية على السمك. Et voilà, je mets le papier ou le fil alimentaire, ندير البلاستيك الغذائي، et je le mets au frigo le temps de la préparation des autres ingrédients. نديره في الثلاجة
نستنى نكمل تحضير المقادير الاخرى. Donc dans le tagine, je mets l'autre moitié d'huile d'olive. في الطاجين نضع نصف الكميه ديال الزيتون اللي بقات لنا. Toujours je dis on peut remplacer le tagine par une marmite ou une poêle. دائما نقدروا نعوضوا اللي ما عندوش الطاجين نقدروا نعوضوا الطاجين بطنجره او مقله تكون شويه غارقه. j'ajoute la sauce tomate. Donc j'ai ajouté les tomates. ضفت الطماطم نخليها طيب واحد شويه. je laisse cuire juste un petit peu à peu près 3 minutes حوالي 3 دقائق. Maintenant j'ajoute l'oignon. راح اضيف البصل. poivron الفلفل او الفلفله. وراح اضيف الجزر لي كاروت. je vais ajouter un petit peu d'eau. وفي هذا الشرموله غادي نضيف شويه ديال الماء. et je vais mettre sur et je vais laisser un petit peu. درت او ضفته على الجزر وغادي نخليه واحد شويه باش نضيفه على البطاطس. je laisse 10 minutes ونخليها 10 دقائق. Après je vais ajouter les pommes de terre وراح اضيف البطاطس. Après je vais ajouter le mélange de marinade sur les pommes de terre وراح اضيف التتبيله او الشرموله على البطاطس. Je vais le laisser cuire doucement وغادي نخليها تنطبخ على راحتها. Et là je vais mélanger un petit peu pour avoir un peu plus de couleur. غادي نخلط واحد شويه باش على الالوان. شويه الجزر وفلفل Après la demi-cuisson des légumes, je vais ajouter les poissons. بعد نصف الطهي ديال الخضر راح اضيف السمك.
et je le laisse cuire ونخليه ينطبخ على راحته. Ma recette, mes amis, pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.